Bueno, y seguimos de festivales. ¿Por qué? Porque hoy precisamente estamos presentando, o se está presentando, el Jazz Fest de este año 2017. Así que hoy es la conferencia de prensa donde anuncian pues los artistas definitivamente a qué hora van a tocar y todas esas cosas, y las cosas buenas que van a pasar en el Jazz Fest 2017, que, entre otras cosas, tengo que decirlo con mucho orgullo, está dedicado a Cuba, a mi país. Y aquí tengo a mi hermano cubano que ha estado involucrado en la preparación del Jazz Fest por más de 2 años, Tomas Montoya, que lo han visto en el programa ya. Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tomás, me imagino que ha sido una ardua labor de trabajo traer a tantos artistas de Cuba. Sí, ha sido una lucha larguísima, con todas las diferencias estructurales que hay entre los dos países, leyes, complicaciones legales, culturales, de todo tipo, y ha sido bien difícil lograrlo al final. Lo logramos, pero ha sido una larga batalla, ¿no? Tomás, bueno, ya empieza el festival. Dime así rapidito, ¿qué es lo que más te impresiona del talento que viene de Cuba? No, están los grandes nombres. Está Bam Bam, que por supuesto es un clásico de la música cubana. Está Chucho Valdés, que es una de las grandes figuras de la música cubana. Gente de zona, que es algo nuevo, que está de moda. Cosas así que tienen más nombre, incluyendo a Pitbull, que es un cubano, descendiente de cubano de Miami, y es un tipo de moda, ¿no? en el mundo latino. Pero hay cosas tan interesantes que no son tan conocidas como Osaín del Monte, por ejemplo. Osaín del Monte es un proyecto de música popular y música folclórica cubana que es increíble, es lo mejor que está pasando en Cuba ahora mismo. El Sexteto Santiaguero. El Sexteto Santiaguero es un grupo de música tradicional cubana que está fuera de liga. Y la Conga de los Hoyos de Santiago de Cuba. Es la primera vez de ellos en Estados Unidos, es uno de los símbolos de la cultura cubana y la cultura del sureste de Cuba, y van a estar aquí. Es escultura de calle, como un second line, es como un desfile de carnaval, algo así. Y es algo increíble, entonces es muy interesante esa gente que no son tan conocidas, pero que tienen un gran significado para la cultura, ¿no? Claro que sí. Tomás, yo sé que tú eres un estudiador de la historia, eres etnomusicólogo, bueno, música de ayer, de hoy y de siempre que viene al Jazz Fest de Cuba, diversas manifestaciones musicales, diversos géneros, nuestras raíces, pero también música cubana, pues de Cuba, y también música cubana, como dijiste tú, Pitbull, de aquí, digamos, de herencia cubana, ¿no? ¿Tú piensas que esto es realmente, o la apuesta del Jazz Fest es de alguna manera histórica? Yo creo que sí, primeramente porque es la presentación o celebración a Cuba más grande en Estados Unidos después de la revolución en el 59. Y posiblemente la más grande de todos los tiempos. Porque yo he estado buscando a ver la información de antes del 59, qué evento grande hubo con la presencia cubana, y no veo nada tan grande. Son más de 150 músicos, un montón de bandas importantes, un montón de incluso artesanos, artistas, pintores, cosas de la cultura popular. Entonces ese es el significado histórico que tiene más grande, yo creo, como presentación a Cuba, ¿no? Así que bueno, ya saben, el Jazz Fest 2017 está dedicado a Cuba. Vamos a tener un pabellón, ¿es cierto? Dedicado el pabellón de intercambio cultural, Cultural Exchange Pavilion, que está dedicado a Cuba. Todo eso es música cubana todo el tiempo, arte cubano todo el tiempo, artesanía, pintores, demostradores de cosas de la cultura cubana, música, muy bueno. En el pabellón de Cuba, que siempre hay un pabellón que está dedicado a uno de los países, está dedicado a Cuba, por supuesto, como dije ya, pero el pabellón en sí, pues vamos a tener cosas de la cultura cubana, la pintura, vamos a tener también demostraciones de cocina, de aquella comida cubana tan rica que es, para que usted pues aprenda a cocinar los frijoles negros y el puerco asado y bueno, y todas las cosas, ¿verdad? Ajá. Así que bueno, tabaco, todo, ¿eh? Tabaco, van a ver torcedores de tabaco y bueno, la cultura cubana 100%. Así que bueno, felicidades, Tomás, porque yo sé que tú has hecho una tremenda labor también en conectar lo que es el Jazz Fest y la gente que trabaja en el Jazz Fest con Cuba. Ajá, así mismo es. Así que usted no se lo puede preparar. Ajá. No, y ayudarle a entender también cómo la cosa de las mentalidades, cómo piensa la gente allá y las instituciones,
y la gente de aquí que tienen su modo también de hacerlo y lidiar con eso, ¿no? Claro que sí. Un acontecimiento histórico, diría yo, pues muy esperanzador que vengan los cubanos de Cuba y que se unan aquí con la música de New Orleans. Yo creo que va a ser, pues hay que venir a verlo, realmente vale la pena. Así que Jazz Fest 2017 dedicado a Cuba. Así que bueno, ya lo saben, busquen ya la información en nojazzfest.org y ahí van a encontrar todo lo que es el lineup, no solo Stevie Wonder, Maroon 5 y todas esas bandas tremendas de las estrellas del firmamento, pero también las estrellas de nuestro país, de Cuba. Así que no se lo pueden perder. ¿Dónde lo vio? Aquí en ¿Qué pasa? New Orleans. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Esa negra linda cama, que me vuelve loco. Esa negra santa cámara, que me vuelve loco. La más que me gusta, ella me cuenta. Bueno, aquí estamos en ¿Qué pasa New Orleans? Celebrando ya el Jazz Fest que ya comienza y estamos con el productor general del Jazz Fest de New Orleans, el señor Quint Davis. Here I am with general producers of the New Orleans Jazz Fest, Jazz Festival, and Mr. Quint Davis. Mr. Quint Davis, how are you today? Oh, I'm great and grateful. We're really, it's 30 days to go. And it comes up really fast, and it's going to go fast from here. But this is our annual tradition of announcing what's on the festival. And we were kind of ahead. This year, I think for the first time, we were able to announce all the food and all the food booths, all the crafts and all the craft booths. And, of course, the main emphasis is the music schedule. I mean, people know, in general, who's playing. But now it's every day, every stage, every hour, and so you can see across, like Stevie and Snoop, and who's playing across the field, Meghan Trainor, and also up and down, like how the shows progress and who's on before who, because New Orleans, we have something as great as everybody. So, Kermit Ruffin is playing before Harry Connick. Irma Thomas is playing before Stevie Wonder. The Revivalists are playing before Dave Matthews. So all around the festival, we have 580 groups on Jazz Fest. 500 of them are from here and Southwest Louisiana. That's unbelievable. We have 5,000 musicians that play. 12 stages over 7 days. And people say, wow, you have a lot of musicians there. No, we don't have a lot of musicians. We have a lot of great musicians. Not just having musicians. The level of musicianship here is like no other. Mr. Quint, I am Cuban. I'm very, very honored to be performing today at the press conference with my Cuban music band, Achazon, that represents that bridge, because we are living in New Orleans. We feel here like home. We made our home in New Orleans, but it's that bridge between New Orleans and Cuba. The fact that you are bringing Cuba to the festival this year, the fact that you're bringing not only Cuban to the festival, but you're bringing the Cuban music all across the different spectrums of time, because you're bringing the music of yesterday and today, and even the hottest hits. The fact that you're bringing also not only Cuban music from Cuba, but Cuban music here locally that has been here, and also Cuban music that's been maybe second generation here in the United States, like Pitbull. I mean, it is absolutely historical. Tell me about that. Well, thank you for saying that. I mean, that's really our dream come true. And like you said about yourself, the theme is Cuba comes to Jazz Fest. Well, you are Cuba, you are Cuba coming to New Orleans. Cuban music coming to New Orleans. I say that we met with the Cuban ambassador to the United States, and we talked to him about the traditional ties between Cuba and New Orleans culturally in every way. And so I'm saying, well, it's so great, to have you back. And he says to me, we never left. I mean, if we have Pitbull and Gente de Zona together, back to back, then
that sends out, that's the biggest in the world you can do. And we have that right over to Conga de Hoyos, doing a conga parade from Santiago, because we're a heritage festival. So I just think it's important. It's important for New Orleans, for the cultural exchange, for the economic exchange, for the financial, for the port, for the hospitals, for everything, to make Cuba part of the New Orleans family. And I think this is a step for that too. And we have a Cuban tobacco farmer in the field who's one of the great cigar rollers in Cuba. He's revered. So he's coming, and he's going to roll cigars. I mean, we have, yes, the Cuban culture that comes along with the music, and that's a whole challenge in itself. Now, I'll say this also. You talk about we're going to have a Cuban tent stage. It's not as big as gospel, but we enlarged that tent over there as big as we could fit. And there's a stage in there that's going to have Cuban music of all kinds. I mean, on Friday, Pedrito and his band are closing the stage in the Cuban tent. I'm like, oh my God, because he's featured in the jazz tent the next day. So there'll be a Cuban stage playing music all day in a tent. That's kind of a new level. I think one of the great things too is that there's nothing to learn about this music for New Orleans people. I mean, it may be stuff they haven't heard, like they haven't been in a rumba or something, but I was saying Del Monte, oh my God, when they hear it, it's going to be as natural to them as anything, as second line or anything. There'll be no adjustment, and they'll feel totally at home with it. The musicians who come here, they're gonna blow their mind in a way, and they're gonna feel totally at home. So it's really good. And here you are, the ambassador who's led the way all these years. I have to say, as a Cuban, as a musician, as a local artist, as a New Orleanian, I am very, very thankful for what you do and what the New Orleans Jazz and Heritage Foundation has done to bring our cultures together and to have this wonderful celebration of music. Thank you so much. Well, what we hear from the people out of the festival is that they're having fun. I hear that a lot. We're having fun out here. So that's a real bottom line. And, to bring Cuba and Cuban music is not like some, historical study. It's a spark. It's a bonfire for the festival. It's going to snap it up. So y'all come. That's right. You all come. Es la invitación personal de Quint Davis, el productor general del Jazz Fest, del New Orleans Jazz Fest de este año 2017, que está dedicado a Cuba. Thank you so much again. Muchas gracias. Y estaremos aquí en el Jazz Fest. We will be here. De nada. We will be here too. All right. And you will be here too. So go buy your tickets online and get on it, because New Orleans Jazz Fest 2017 is here, dedicated to Cuba this year. So you better be here.